দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দপ্তরে অনুব্রত সমিতির ইকো ফ্রেন্ডলি ফেস্টিভ্যাল নিয়ে সচেতনতা অভিযান। আসন্ন হোলি উৎসবকে শান্তিপূর্ণ ও পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্যে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দপ্তরে বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযানের আয়োজন করা হয়। সোমবার দুপুর 12:20 মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনুব্রত সমিতির কর্মকর্তাদের পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুব্রত সমিতির পক্ষ থেকে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে হোলি উদযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। তারা রাসায়নিক রঙের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি জল সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক রং ব্যবহারের পরামর্শ দেন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, উৎসবের আনন্দ যেন বিশৃঙ্খলা তৈরি না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। और खुशी का संचार करता है, अपने जीवन को नए रंगों से सजाने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करता है। पर क्या हम होली का त्यौहार बिना पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बना सकते हैं? क्या हम एक इको फ्रेंडली होली मना सकते हैं? होली में अक्सर रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसे कि स्किन रेसेस, स्किन एलर्जी का होना आम बात है। इसकी जगह हम जैविक यानी कि ऑर्गेनिक गुलाल या अबीर जैसे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। होली में पानी की अत्यधिक बर्बादी को कम करके पानी की बचत करके भी होली मना सकते हैं। प्लास्टिक के गुब्बारे, प्लास्टिक के रंग आदि का उपयोग न करके प्लास्टिक के रंगों के खाली पैकेट्स आदि कचरा प्रबंधन को ठीक से निपटा कर भी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इको फ्रेंडली होली से हमें अत्यधिक लाभ भी हो सकता है, आर्थिक लाभ भी हो सकता है, जैसे केमिकल कलर्स को बनाने की लागत में कमी, पानी की बचत से पानी के बिल में कमी, स्थानिक अधिकारियों द्वारा कचरा निपटाने की लागत में कमी और पर्यावरण की लंबे समय तक संरक्षण से आर्थिक लाभ हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर होली के त्यौहार को इको फ्रेंडली बनाएं और एक स्वस्थ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने कदम बढ़ाएं और होली के त्यौहार को एक नए और सुरक्षित तरीके से मनाएं। सभी को एक बार फिर से इको फ्रेंडली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। প্রত্যেকবার করা হয় যেসব জায়গাগুলিতে অনেকে মিলে এই হোলি খেলেন সেই সব জায়গাগুলিতে আমাদের পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে। এছাড়াও রাস্তাঘাটে যাতে বেশি জোরে গাড়ি চালিয়ে বা বাইক চালিয়ে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয় তার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও পুলিশ সবসময় আছে, অ্যালার্ট আছে যাতে কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না হয়। তার মাধ্যম দিয়ে আমাদের এই বার্তা দিয়েছেন, সমাজকে একটা মানে ভালো একটা পথ দেখিয়েছেন যে কীভাবে আমরা ইকো ফ্রেন্ডলি ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজ করতে পারি। তার জন্য আমি অসীম ধন্যবাদ এসডিপিও স্যারকে। থ্যাংক ইউ। আপনাদেরকে সবাইকে খুব ধন্যবাদ।